हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस यार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइस यार, आज हम लोग बनवाने लगे हैं भेलपुरी स्ट्रीट स्टाइल में। चलिए फटाफट से रेसिपी को कवर करते हैं। क्या है सर? चूड़ा। चूड़ा, ओके। ये सर मक्का चूड़ा। मक्का चूड़ा और एक कड़ेपात। ये कड़ी बात। ओके। हाँ, क्या डाल रहे सर? ये मिर्ची है मक्का चूड़े के लिए। मक्का चूड़ा ओनली मक्का, ओके। और ये हल्दी है खाली इसके लिए, कलर के लिए। ओनली फॉर कलर, ओके। और ये नमक का पहले मिक्स करने का सर? तो चूड़ा के लिए क्या सर? अपना वो जो आप डाल रहे हैं चूड़ा, भेल के लिए चूड़ा, ओके सर। ये बूंदी, ओके। खाली मिक्स उतना ही। इनका जो फ्राइड है क्या ये? हाँ, ओके ओके। बाकी बस सब ऊपर डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, ओके। चूड़ा रेडी। ओ, चूड़ा रेडी है सर। क्रिस्पी है एकदम, देखो क्रिस्पी है पूरा एकदम नाइस चूड़ा, ओके। टिकट कम सर। मिर्ची, हल्दी पाउडर, इसमें गरम ऑयल। ऑयल, गरम ऑयल, ओके। मिक्स करना क्या सर? इसको मिक्स करना है। मिक्स हुआ सर? हाँ, एकदम परफेक्ट बेल के लिए हो गया मिक्स। देखो क्रिस्पी है सर एकदम। यस, थैंक यू सर। ये चुरमुरा कितना है सर पूरा? एक किलो है। 1 किलो, ओके ओके ओके। वे शाव सर? सर ये 5 ओके। ये सब भेल का सामान किस? ये हाँ सर, चूड़ा, चूरमा, सेव। सर्विंग फॉर 200 पीपल। टैमरिंड वाटर, अभी पानी क्या? इसको गर्म होने तक पकना क्या सर? हाँ, पूरा एकदम ऊपर। बॉईल होना, बॉईल होना। फोड़ रही क्या? हाँ, मिक्स थोड़ा, हाँ। उसको भी बॉईल आना क्या सर? उबाल? पूरा उबाल आना। क्या है सर ये? बड़ी सौंफ, धनिया पाउडर और जीरा। हाँ, पिसा हुआ है क्या? हाँ सर। अभी मिक्स करना क्या सर? इसको कंटिन्यूस मिक्स करते रहना क्या सर, बॉईल आने तक? हाँ, गुड़ पिघल गया है। गुड़ पकड़ रही क्या? जैसे जैसे गर्म होगा पूरा पिघल जाएगा। कॉर्नफ्लोर है। हाँ, अब इसमें पानी डालना क्या सर?
मिक्स कर रहे सर, गाढ़ापन के लिए क्या सर? ये कंप्लीट हुआ क्या सर? थिकनेस चेक करो यार, वेरी गुड। हाँ स्टार्ट करो, एक 10 प्लेट 10 10 अभी 10 बनाओ, 10 15 बनाओ। ಮಂಜಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಂತೇಳಿ बोला तो मिक्स। हाँ चलता चलता इधर रखता भाई एक सेकंड रुको, वाह एक प्लेट पहला काढो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।